पीछे कोई वजह है, पास अपने जो अपनी जगह है। जान से ज्यादा खर्चा आया, घर अपने तब नाम लगा है। रस्ते पर दिल जब आया हो, मंजिल तक भागना होता है। घर जागना हो उससे पहले एक हौसला जागना होता है। एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना। वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अंदर घर की एक दीवार के और कोई दीवार नहीं है। सोच से ज्यादा हथियारों में और बड़ा हथियार नहीं है। हंसना भी साथ में आता है और मिलकर रोना होता है। मंजिल तक सोच के आए हैं, बोले जो होना होता है। एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना। वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया। Thank you not. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। If this is I think, a very little word and respected guest of honor, parents, my little kids, little angels. Assalamu alaikum and a very good evening. Muhammad alayhi salam said, kids are little angels. We should love them. And after that, I would like to quote my one little angel. Now I heard Faizan Zansa. That is the level of the intellectuality on the intellectual level, you could say. He said about J.F. Kennedy, the ex-president of America. He wrote so many things for kids. And sir, I got inspiration when I was in graduation from this situation. He said that the kids are the most beautiful and precious creatures of nature. We are the people who could give them the space and we could bring out their inner talent. And even you can change the luck of your nation. So, sir, as you know, Ishan Bhai, Iqbal Bhai, that I spent around about 24 years with the elite class cities to Beacon House and on a very good level. I was a regional coordinator. Sir, I worked with around about 20-25 communities like British, Indian, and Bangladesh. Mostly European people. And I was very keen, what is the difference between them? We claim that we are on the very right track, we are Muslims. We have in the Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is no answer, sir, about that great personality. No, shaki koi. But why we are going on the level of the decline? And why those people, jinko sir hum bade aram se kehte hain jahannami? What is the reason? Because Allah said in Quran that you should research. Again, आका अलैहिस्सलाम में बड़ा डरता हूँ सर नाम लेते हुए, बहुत यानी पाक हस्ती है, हम बड़े छोटे लोग हैं, तो मैं जनाबे अक्सर जब कहूँगा तो आप समझ जाएं, बहुत इतराम वाला नाम है कि उन्होंने फरमाया कि you should get the education even if you have to go to China. देखो तो आप उनका विजडम देखें, how he was moderate, अल्लाह की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे,
So little bit now I would like to talk अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उर्दू मुझे को नहीं सर मैं आधा घंटा 1.5 घंटे बोलूँगा बट मैं बड़ी पते की बात करना चाहता हूँ कि मैंने जैसे कम्युनिटीज़ के साथ यानी काम की है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ और थोड़ा सा पागल भी इकबाल भाई को पता है कि इस्लाम भाई मुझे कहते हैं कि आपको बड़ा जुनूनी है तो बाकी जुनूनी तो मैंने एक ही चीज़ ऑब्जर्व की जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि JF कैनेडी कहते हैं कि बच्चे दुनिया की सबसे खूबसूरत अल्लाह की तख्लीक है ये हम बड़े हैं और उससे पहले आका करीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई कि बच्चे जो है ना वो फरिश्ते हैं अच्छा ये हम बड़े हैं जो उनको यानी उनके अंदर से लेके आते हैं और हम एक यानी इनकलाब ले आते हैं तो 18-20 साल काम करने के बाद सर स्पेशली फर्स्ट जो थे बड़ा मैं इंथुसियास्टिक था मुझे बस ये बोलना था कि यानी मैं बड़ी माफी के साथ इंसान साहब आपसे सब एजुकेशन में बैठे हैं so then I came to know that when I did masters then I joined the city school and sir before that I learned for 16 years and I just did one course PGCC post graduate 1999 में उस वक्त टोटल 11 लोग थे पाकिस्तान में जिन्होंने सर ये कोर्स किया था काफी महंगा कोर्स था मैंने किया तो मैं जो मुझे पता लगा कि वो रीजन ये है कि वी आर सफरिंग विद येलोइज्म जो मुझे आप अक्सर कहते हैं ना येलोइज्म इज अ डिजीज ये कभी हम लंबी बात करेंगे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है सर दिस इज फॉर्म नेशन डिस्ट्रॉइंग ठीक है जी नो प्रोडक्टिविटी बस हम फंसी जा रहे हैं और हर बंदा एक नौकरी ओरिएंटेड तो आफ्टर दैट सर मैं जब काम करने के बाद पास एक जुनून था बस अल्लाह यहाँ पे लेकर इस्लाम साहब आप समझते हैं कि व्हाट रीजन मैंने यहाँ नहीं आना था खुदा की कसम मैंने ठीक है ये अल्लाह ले आया बस मैडम ऐसे ना यहाँ पे आना था चाहिए और शायद ये लिटिल एंजल्स आपके लिए ना यानी मैंने यहाँ स्कूल खोलना था वरना मैंने अच्छे लेवल पे काम किया रेडियो टेलीविजन के साथ काम किया अच्छे अखबारात में मैंने लिखा और बस अल्लाह का यानी मैं ये समझता हूँ बस आप लोगों की दुआ थी शायद मैं आ गया यानी बड़ा कुछ प्रोग्रेस है एनीवे एक लंबी स्टोरी है सो स्कूल स्टार्ट किया दिस इज जस्ट अ कैरियर ओरिएंटेड ठीक है जी ये नौकरी ओरिएंटेड स्कूल नहीं है और इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यानी 5 सालों में हमने बच्चों के स्केल्स पे और इंटरनेशनल लेवल की जितनी एजुकेशन होती है जैसे स्पेलिंग अच्छा अब हम कैंगरी स्टार्ट करने जा रहे हैं अच्छा इस्लामियात का सर इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन होता है नाउ मेरे किड्स जो हैं वो क्लास 6 में तो वी विल स्टार्ट इंशाल्लाह हम एशिया में कम से कम वी विल प्रूव कि मेरे लिटिल एंजल्स दुनिया में किसी से ये काम नहीं है तो इसके साथ 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 यानी बेशुमार चीज़ें अभी हमने इलेक्शन करवाया इसान भाई आप बड़े नजरियाती आदमी हैं बोथ वर सेकेंड इलेक्शन Mr. In the supervision of Mr. Ahmed Nawaz Bakwar, Ahmed Saidawan and the neutral people were here and there was no role of the management while everything was executing and happening. तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हमने इलेक्शन कराया प्रेप क्लास से लेके क्लास 6 तक 100 वोटर्स ने वोट डाले एंड वी टोल्ड देम कि यार वोट का बकवाल साहब करते रहे उनका इंटरव्यू बच्चों को मैंने कहा जी आप करें तो उनको बताया कि ये एक शख्सियत प्रति भी नहीं दिया जाता जैसे किसी नजरिए पे तरक्की पे या कोई भी मामला होता है इस पर यानी वोट दिया जाता तो बच्चों ने सर आप यकीन कीजिए कि बगैर यानी एक लाइकनेस के मेरा भाई खड़ा है या मेरी बहन खड़ी है तो कोशिश की अच्छा उसके साथ साथ राइट सर इन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं बस आखिरी एक मैं बात करूँगा स्पून वैली के जो लोग हैं साहब का खुसूसी शुक्रिया कि यानी मेरे साथ यानी हमेशा खड़े रहे हैं बहुत सपोर्ट की उन्होंने कि यार वी शुड गिव अ लिटिल टाइम टू आवर दिस प्रीशियस इधर आओ मेरे पास इन बच्चों को ना आप आ जाओ यार इधर आ जाओ राफे आप भी आ जाओ यू कम टू दिस साइड यार गौर से आप ये बच्चे थे लुक एट खुदा की कसम इनके अंदर इकबाल साहब यू नो मी कि मैं झूठ नहीं बोल रहा सर मेरी रूह ना इनके अंदर हो रही है अच्छा सर कितने खूबसूरत है ये कितने मासूम है अच्छा हम इसको ना सर टाइम नहीं आखिरी बात अभी मैडम का कुछ पॉलिसी कर चुकी है शाम भी हो रही है अभी सर की स्पीच है तो बस मैं यानी वाइंड अप कर रहा हूँ एक चीज मैं सिर्फ आपको एक बात बताऊंगा देखिए आई हैव रेड सर मैंने 17 मज़ाहिब पढ़े मैंने 11 माह का कोर्स किया मैं आऊँगा मैं आपको अपनी डिग्री दिखाऊंगा
मतलब पता क्या कहते हैं, लेकिन सवाल पैदा होता है देन हम क्यों दिखलाएंगे। देखिए हम एक अमल नहीं करते। सेकेंडली मैं आपको एक चीज की बात बताऊं कि जिस किस्म का इस्लाम और आका करीम का तो नाम लेते, खुदा की कसम मैं अगर आपके साथ नहीं झूठ बोलूं तो मेरा खुदा सुन रहा है कि मुझे लगता है मेरे जिस्म के अंदर आग लगेगी कि मेरी रूह नहीं पाक कर मैं जनाब का नाम लूं। इस बड़े छोटे लफ्ज होते हैं, ठीक है जी। बट अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूँ कि उनकी जो तालीमात होती हैं यार हम नहीं अमल नहीं। हाँ मैं ये कहता हूँ मुझे सबसे ज्यादा बाबे मेरे बहनोई हैं। मैं कोई प्रोफेशनल अप्रोच बता रहा हूँ सर, मैंने इजाजत लेके आपको कार्ड भेजा, हालांकि मैं कहता हूँ बादशाह साहब मेरा बचपन के दोस्त इस्लाम जकी बैठे हैं, मैं कहता हूँ इस्लाम जकी से आना है, लेकिन साहब मैं प्रोटोकॉल के मुताबिक है कि कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे तो प्रोटोकॉल है, अल्लाह और जनाब अक़दस का जो प्रोटोकॉल ये है कि देखें उनकी जो बात हम तक पहुंचती है। खुदा की कसम हम सिर्फ अगर एक किसी उनकी बात पर कोई इम्प्लीमेंट, ठीक है, मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक चीज था जिंदगी, आपने मुझे एक दफा फरमाया था मेरी जब आयशा से अगेन आई गॉट मैरिड, इकबाल साहब गवाए सर कि मुझे बाहर इधर गाड़ी खड़ी थी सर की, मुझे मुसा भी गल तो हम की दुआ तो सर बात पता क्या था, सिर्फ जनाबे आका की ना नजर कर, मैं खुदा की कसम कुछ भी नहीं, ठीक है। मैं एक साथ बिल्कुल आपको लिबरल आदमी नजर आ रहा हूँ, मैं नहीं। रीजन ये है कि मैंने एक अगर अहद किया है सर तो मैंने कोशिश की है कि मैं उसको बच्चों बस आशीर्वाद जी के आपके बच्चों का फ्यूचर इंशाल्लाह देयर आर सो मेनी थिंग्स। आपने लिटिल एजेंट्स को देखा सर, नेचुरल परफॉर्मेंसेस देखी, बस आशीर्वाद जी के आपके बच्चों का फ्यूचर इंशाल्लाह पढ़ा है। सर अथॉरिटी बैठे हैं सर, अंसर मीन इज टेलीविजन आर्टिस्ट सर, सुर में पढ़ा है, आप रिकमेंड फरमाते हैं तो मेरे बच्चों के लिए तालियत के जोड़ रहे यानी नेशनल एंथम। तो मैं सिर्फ आपको ये बात बता रहा हूँ कि मोस्टली हम लोगों को नेशनल एंथम नहीं आता, बच्चों ने लाइव सिंग किया सर। अच्छा जितने आइडियाज थे सर किडनैपिंग से लेके ये बच्चों ने और टीचर्स ने लिखे, अच्छा लीडर्स ये देखे ना, ये मासूम लीडर ये देखे सर, ठीक है, इनको थोड़ा सा स्पेस दें, मीडिया नहीं सर इनको स्पेस दें, मैं स्पेस दें सर, खुदा की कसम ये रसूल पाक के ना यानी मुजाहिद है सारे, ठीक है जी। हमें जमाने के साथ साथ चल रहे हैं, अब मैं ज्यादा साथ मौलवी नहीं बढ़ने जाता, मैं कहता फिर और पासों ना फतवा लग जाए उस समय क्या है समझ गए मैं क्या बात कर, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया सबका। और नसाल साहब आप आए सर, आप आए। अच्छा मैं किस का नाम लूं, ठीक है ना जी, तो मेरी यानी मादत कबूल कर लें। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार, मैं आपका एहसान मांगू, जब भी बुलाऊं सब जरूर आए। खुदा की कसम ये छोटे छोटे लिटिल किड है ना, आज बच्चे बड़े खुश हैं। थैंक्स अ लॉट जी, इंशाल्लाह मिलेंगे इंशाल्लाह किसी जबरदस्त किस्म का कोई इवेंट होगा, कोई एजुकेशनल प्रोजेक्ट होगा तो आपसे बात होगी। सो नाइस सर जी। सर मलिक किसान मुसा प्लीज सर तशरीफ लाइए सर प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक्त बड़ा आखिरी लम्हात है दिन के गुरु होने के, मुख्तसर मुस्तफा साहब ने हुक्म दिया, मैं भी हाजिर हुआ, आप लोग भी सारे तशरीफ लाए। यकीनन बतौर इंसान बिलअमूम और बतौर मुसलमान बिलखुसूस ये बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी नस्ल नौ को, आने वाली नस्ल को एक बेहतरीन इंसान और एक ऐसी शख्सियत के रूप में उसको ढालें कि वो अपनी जिंदगी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई नेमतों और उसकी दी हुई सलाहियतों से अपनी जात का सिक्का बनवा सके। और ये काम इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, जान जोखों का काम है। एक साफ तख्ती के ऊपर जिंदगी के सारे दर्स लिख देना, सारे सबक लिख देना, ये खासा मुश्किल काम है। तो जो भी इस काम में पैगंबराना पेशे के अंदर लगे हुए हैं वो सारे लोग काबिल सद सदाइश हैं।
مجھے یہاں آج آकर اس بات کی بھی خوشی اور مسرت ہے کہ یہاں ایک مقابلے کی فضا ہوتے ہوئے بھی جو تعلیم سے وابستہ لوگ ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر خاص طور پر وہ ایک دوسرے کے اداروں کے اندر بلا جھجک آتے ہیں، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اپنی مخاصمت نہیں رکھتے ایک دوسرے کے ساتھ، باہمی مفاہمت کے ساتھ اس عظیم کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا رہے ہیں۔ میں مصطفیٰ صاحب کو اور میں عائشہ کو مبارکباد دیتا ہوں اس بہترین فنکشن کے انعقاد پر۔ آپ کے بچے بلا شبہ جو کچھ انہوں نے پرفارم کیا وہ قابل سخت ستائش ہے، ان کا اعتماد، ان کا بھروسہ۔ اور میں جانتا نہیں ہوں لیکن ایک بچہ مجھے لگ یہی رہا تھا کہ وہ مصطفیٰ صاحب کا بیٹا ہے، اگر واقعی بیٹا ہے تو باپ سے بھی آگے جائے گا انشاءاللہ۔ تو اچھا پرفارم کیا بچوں نے، بڑے اعتماد کے ساتھ، بہت بھرپور طریقے سے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت بہت لازم ہے، صرف تعلیم سے کام نہیں بنتا، جب تک کہ بچوں کی تربیت نہ کی جائے، ان کی جو کانفیڈنس بلڈنگ ہے وہ نہ کی جائے۔ بہت سارے ایسے لائف سکلز ہیں، زندگی کی مہارتیں ہیں جو بچوں کو درسگاہوں سے ایک باقاعدہ منظم انداز سے، یہی بچے جو حرکات و سکنات اسٹیج پر آ کر کرتے ہیں، بچے تو جب جو ہی فزیکلی گروتھ ہوتی ہے، اسکول میں جائیں یا نہ جائیں، وہ حرکات و سکنات سیکھ جاتے ہیں، لیکن ادارے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی حرکات و سکنات، ان کے سوچ کے سارے زاویوں کو ایک مخصوص جہت اور مخصوص منزل اور سمت کی طرف لے کر جاتے ہیں ادارے۔ تو میرا تجزیہ یہی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا لٹل اینجل اسکول جو ہے یہ بچوں کو ان کے متعین کیے گئے راستے پر بڑی کامیابی کے ساتھ لے کر جا رہا ہے، اور آنے والا وقت اس میں مزید روز افزوں ترقی ہوگی اس ادارے کو، اور یہ بچے انشاءاللہ پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ یقیناً یہ جو بڑے ادارے ہیں ہمارے، بیکن ہاؤس ہو گیا یا اس طرح کے ملک کے اندر، اگرچہ میں پاکستان کے اندر نظام تعلیم کا گلہ کبھی نہیں کرتا کہ ہمارا نظام تعلیم غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، ہم غلط ہیں، افراد غلط ہیں، نظام کوئی بھی غلط نہیں ہوتا، اس کو افراد ہیں جنہوں نے نظام بنایا ہوتا ہے، وہ پورے سوچ کے ساتھ، پورے فکر کے ساتھ وہ نظام بناتے ہیں، لیکن جو ہاتھ جن ہاتھوں میں وہ نظام جاتا ہے وہ کہاں تک اس نظام کے مطابق اپنا کام کرتے ہیں، اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں، اپنی پرفارمنس شو کرتے ہیں۔ تو یہ ہم ہیں جو نظام کو کریکٹ بھی بناتے ہیں اور نظام کو اچھا بھی بناتے ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ کم از کم اس وادی کے اندر جتنے اساتذہ جن اداروں کے اندر بھی، پبلک ادارے ہوں یا پرائیویٹ ادارے ہوں، وہ یقیناً اپنے قومی فریضہ کو سمجھتے ہوئے تعلیم جیسے عظیم کام کو سر انجام دے رہے ہوں گے۔ میں یہاں اس موقع پر آخری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں اپنی پوری وادی کی، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، جتنے بھی سارے اس ادارے کے اندر آئے ہیں آج اس خاص موقع پر، میں سب سے یہی گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے کسی بھی کام کے اندر نیگیٹیوٹی کا جو عنصر ہے اس کو ختم کر دیں، مثبت نظروں سے دیکھا کریں، مثبت دماغ سے سوچا کریں اور مثبت کانوں سے سنا کریں۔ یہی ہمارے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں۔ ہر چیز کو نیگیٹو دیکھنا، ہر چیز کو غلط زاویہ سے دیکھنا، اور ہمیں تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ کسی اپنے مسلمان بہن اور بھائی کی اگر کوئی غلطی کوتاہی دیکھتی ہیں تو تب بھی اس پر پردہ ڈالیں، اور اللہ پاک قیامت کے روز ان لوگوں کے کرداروں پر پردہ ڈالے گا، ان لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا جو اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کے کسی عیب کو اس دنیا کے اندر اس پر پردہ ڈالتے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں جہاں کہیں گند نظر آتا ہے مکھی کی طرح اڑ کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور بعض اوقات اتنی گندی ہماری ذریعت ہو جاتی ہے کہ گند تو دودھ بڑا ہے، ہمیں اچھی چیزیں بھی، خوشبودار پھول بھی گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں، اور ہم ان کے اندر وہ عیب بھی تلاش کر لیتے ہیں جو ان کے اندر نہیں ہوتے۔ تو میں یہ بات خاص طور پر دہرا رہا ہوں
کہ خدا کے لیے اس ادارے سے آج یہ پیغام لے کر جائیں، اس فورم سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر سے نیگیٹیوٹی کو ختم کرنا ہے، پازیٹیوٹی کو فروغ دینا ہے۔ نیگیٹیوٹی انسان بیمار ذہنیت کی علامت ہوتی ہے۔ جو بیمار ذہن ہوتے ہیں اور نفسیاتی طور پر جو مریض ہوتے ہیں ان کے اندر یہ نیگیٹو باتیں آتی ہیں، پازیٹو نہیں آتی۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مصطفیٰ صاحب مبارکباد آپ کو، عائشہ بیٹا آپ کو مبارک اس عظیم کام کو سر انجام دینے میں، اور آپ سب لوگوں کو شاباش، شکریہ۔ یقیناً آپ کی تعریف کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے اسٹاف نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ کوئی فرد بھی تنہا کام نہیں کر سکتا۔ جو اچھا جرنیل ہوتا ہے وہ اپنے اچھی سپاہ کے بل بوتے پہ لڑتا ہے۔ تو آپ کی سب سے بڑی کامیابی بھی یہی ہے کہ آپ نے اچھی ٹیم اپنی تشکیل دی ہوئی ہے۔ اگر ٹیم کمزور ہوتی تو آج یہ پرفارمنس یقیناً نہ ہوتی۔ تو میں لٹل اینجل اسکول کے سارے اسٹاف کو، یہاں کے ٹیچرز کو مبارکباد دیتا ہوں، شاباش دیتا ہوں، ویل ڈن، یو ڈیڈ اے گڈ جاب۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی آپ اسی جذبے کے ساتھ کام کرتے رہیں گے۔ تینوں ٹارگیٹس اپنے ذہن میں رکھیں کہ تعلیم بھی دینی ہے، تربیت بھی کرنی ہے، سچا پاکستانی بھی بنانا ہے، سچا مسلمان بھی بنانا ہے۔ اور تیسری اہم ترین بات کہ جس دل کے اندر اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شمع روشن ہو جائے، وہ دل اصل میں دل کہلانے کے لائق ہے، وہ دل اصل میں زندہ دل کہلانے کے لائق ہے، جس میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ جس میں یہ محبت نہیں ہے وہ آپ ڈگریاں دے دیں، دنیا بھر میں کامیابیاں دے دیں، وہ نہ زندہ دل ہے نہ وہ دل کہلانے کے لائق ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں، تعلیم بھی، تربیت بھی، اور دین بھی، دنیا بھی، محبت پاکستان بھی، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ہر تعلیمی ادارے کا یہ موٹو ہونا چاہیے۔